भाई ने ये सीधा सीधा सा इल्जाम लगा दिया उस पर, और ये बड़ा संजीदा इल्जाम है। चलो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है बाबर आजम, लेकिन अब इतने पैसे हैं, कोई अच्छी लीगल टीम के साथ कोई मशवरा करके उसको नोटिस भेजो। और क्या डायलॉग है वो सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये वाली कहानी जो इधर भी है पाकिस्तान में, अगर वो नोटिस भेज देता उसको, तो व्हाट डू यू थिंक? हो गया है खत्म, देखो इंतजार सब, आ गया है फिर से T20 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के एक एंकर है मुबशर लुकमान उनका नाम है, एक दो दिन पुरानी बात है, लेकिन मैचेस अच्छे चल रहे थे। मैंने कहा फिर जब मौका मिलेगा फिर इस पे जरा बात कर लेंगे। और आज वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पता नहीं शोश है उसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है, कि बाबर आजम जी ने फैसला किया है कि वो लीगल एडवाइजर्स के थ्रू अब टैकल करेंगे इस मामले को। तो मुबशर लुकमान साहब पाकिस्तान के एक एंकर हैं, काफी अरसे से काम कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी कोई रेपुटेशन है नहीं उनकी वैसे, और अब एक प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के, वो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब, उनका वो इंटरव्यू कर रहे थे। उन वो सामने बैठा के वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो आज ये पूछना है वो पूछना है की करना है, तो क्या जर्नलिस्ट का तो फिर काम खत्म हो गया ना, क्रेडिबिलिटी जीरो होगी। कि अगर आप एक टॉपिक पे उसके कोई इशू पे बात कर रहे हैं तो जिससे रिगार्डिंग है उसी से आप पूछ के बता रहे हैं जी ऑडियंस को, हाँ जी ऐसे है तो वैसे है, तो वो अपनी फेवर में बताएगा, तो आपका फिर काम क्या है, आपने क्या डिग आउट करना है। तो वो कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है। और पाकिस्तान में मसला ये है कि अभी टीवी चैनल में से कोई जियो से आए थे, याहिया साहब आए थे, फैजान लखानी साहब, तो वो भी अभी चूंकि पाकिस्तान यहाँ तक नहीं पहुंचा वापस चले गए। सवेरा और समा टीवी से सवेरा आई थी और वो भी वापस चली गई हैं, और उन्होंने ज़ाहिर जाके अपना टीवी शो करना है। तो बाकी कोई और टीवी का कोई ऐसा कोई रिपोर्टर आया नहीं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो टीवी चैनल्स वाले हैं ये पैसे लगाते नहीं है पाकिस्तान में, और इंडिया में भी मोर और लेस ऐसा ही हिसाब है, सिर्फ विक्रांत भाई या निखिल है और एक दो और शायद आए होंगे। वहां पाकिस्तान में ये करते हैं कि हर बंदा हर फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है। लोकेशन थोड़ा चेंज किया मैंने, अब ठीक है, आवाज आ रही है अभी? बस यार फिर चूंकि घर में नहीं हूँ बाहर हूँ, तो आप कभी फिर वीडियो थोड़ा सा रुक रुका जाता है। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर अच्छे से आपसे अच्छे इंटरनेट से आपसे गुफ्तगू होगी। हाँ जी, तो जो मैं बात कर रहा था, चूंकि फिर वो एक ही रिपोर्टर को सारी बीट्स पे भेज देते हैं, तनख्वाह बचाते हैं ना। अब एक बंदा अगर पार्लियामेंट की बीट भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा, शहर में भी देखेगा क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, और अगर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट आ गया या वर्ल्ड कप आ गया या शहर में कोई मैच आ गया वो भी जाके कवर करेगा। तो अब आप बताइए एक बंदा कितने टॉपिक्स पे अपनी ग्रिप बना सकता है, वो कितना नॉलेज इकट्ठा कर सकता है। इसका मतलब है कि आप किसी एक में भी एक्सपर्ट नहीं रहते, और आप मतलब हर तरफ, और यही हिसाब वहां पे एंकर्स का भी है पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स डेडिकेटेड एंकर्स बहुत कम है। बाकी अगर कोई रिलीजियस इवेंट आया जैसे कि रमजान का ट्रांसमिशन है तो भी वही लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स का आ गया है इवेंट तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी वही बन जाते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल इलेक्शंस आ गए हैं तो वो पॉलिटिकल पंडित भी बन जाते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बस सुनी सुनाई बात आगे कर दी, उसमें कोई लॉजिक नहीं होती और उसमें कोई दम नहीं होता। अब यही हरकत इन्होंने भी की है। आजकल मामला गर्म था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर निकला हुआ था, लोग कहीं ना कहीं वायरल होने की इसको आदत है भाई को, ये जिनका नाम मुबशर लुकमान है, इस तरह की चवले मार के। तो बात करनी चाहिए, परफॉर्म में बात करें। हम जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूँ, दूसरी दुनिया को देखें, दूसरी दुनिया कैसे क्रिकेट खेल रही है, हम कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर फार बिहाइंड। और ये बाबर आजम अपने मुंह से उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी मैच जो आयरलैंड से खेला है, जो मरते मरते जीते हैं, उसके बाद अपने मुंह से उन्होंने बोला जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। ये बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें, एवरेज की बात करें, टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारी बातें। अब वो साहब ने क्या बोला कि जी मेरे पास इतलात है कि बाबर आजम को पता नहीं कौन सी कोई गाड़ी उसके एक्चुअली भाइयों ने उसको कोई गिफ्ट दिया। वही पैसे तो इसी के ही हैं यार, यही कमाता है उनके घर में से, बाकी तो वो बस मेरे ख्याल में ऐसे ही कोई फिरते फिराती रहते हैं, दे डू नथिंग। तो वो गाड़ी गिफ्ट किया तो वो पैसे कहां से आए हैं? उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है। और कोई पता नहीं कोई फ्लैट भी दिया है उधर यूएई में, दुबई में इसको किसी ने दिया है, और उसकी बदौलत मांगा क्या गया है बाबर आजम से? मांगा ये गया है कि आपने कुछ टीमों से मैचेस हारने हैं।
It is a very very serious allegation. اور اس کا جو ثبوت انہوں نے کیا دیا, کوئی ثبوت نہیں دیا, کوئی پروف نہیں سامنے رکھا, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اب چونکہ ہی از ناٹ ایکسپرٹ کرکٹ میں, پولیٹکس میں تو اس کے مطلب جو دو تین کو اگر جب پولیٹکس کا شوق تھا بھی تو دو چار کو سنتا تھا, تو اس لسٹ میں بھی وہ ماشاءاللہ لسٹ سے ہی باہر تھے, باٹم میں بھی نہیں تھے کہ اس بندے کی کیا بات سننی, ہی از گڈ فار نتھنگ, اس طرح کا بندہ. تو یہ والی جو بات ہے یہ سیریس ایلیگیشن ہے کہ جی پاکستان, اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے آپ کا کپتان ہی پھر میچ فکس کر رہا ہے. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ بابر اعظم از فکسنگ دا میچز. مطلب وہ اپنی ٹیم کے لیے اپنی کپتان ہے اس کا, اگر وہ اپنی پرفارمنس بھی اوپر سے اگر کرنا چاہے فکس, اگر سپوز کرو تو وہ سلو کھیل سکتا ہے, سست کھیل سکتا ہے, جو ڈیزرونگ لڑکے ہیں ان کو ٹیم میں نہیں لے کے آ سکتا, کچھ بھی کر آگے وہ میچ ہار سکتا ہے. تو اس بھائی نے یہ سیدھا سا الزام لگا دیا اس پہ, اور یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے. چلو تھوڑا پڑھا لکھا نہیں ہے بابر اعظم, لیکن اب اتنے پیسے ہیں, کوئی اچھی لیگل ٹیم کے ساتھ کوئی مشورہ کر کے اس کو نوٹس بھیجو. اور جو دوسری بات ہے پاکستان میں, اب وہ نوٹس بھیج بھی دے گا تو آپ کو کیا خیال ہے, ہفتے بعد تاریخ آ جائے گی. وہ کیا ڈائلاگ ہے وہ سنی دیول کا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. تو یہ والی کہانی جو ادھر بھی ہے پاکستان میں, اگر وہ نوٹس بھیج دیتا اس کو تو وٹ ڈو یو تھنک, اگلے ہی دن اس کو آ جائے گا نوٹس, ہاں جی مبشر لقمان صاحب اپنا ماشاءاللہ اتنا بڑا چہرہ لے کے آپ آ جائیں اور آگے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جس منہ سے جو الفاظ نکالے ہیں اس کے پیچھے کوئی ثبوت بھی ہے, کوئی بات بھی ہے, یا ایسی صبح اٹھے خواب دیکھا رات کو تو وہ آ کے ویڈیو میں بیان کر دیا اور پوری دنیا میں وائرل ہو گئے, یا اس میں کوئی دم بھی ہے آپ کی بات میں کہ نہیں. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ کوئی کورٹ میں کوئی نوٹس بھیج بھی دیتا ہے, اس کا مطلب لیگل نوٹس بھیج بھی دیتا ہے اس کو مبشر لقمان کو, تو مسائل اتنے ہیں, وہ پتہ نہیں کب جا کے ڈیٹ لگے, سال بعد لگے, 2 سال بعد لگے, 3 سال لگے ہی نہ آئے, یا بس لگا ہوا ہے. اتنے لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے پاکستان میں. لیگل سسٹم ون آف دا ورسٹ ان دا کنٹری ہے. تو اب جس نے اگر انصاف, جسٹس ڈیلیڈ از اے جسٹس ڈینائڈ, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نہیں, کہ بہت دیر سے اگر کسی کو انصاف ملا تو پھر کیا اس کا مطلب لینا ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ بے قصور ہے, آپ 5 سال جیل میں رکھیں, اس کو چھوڑ دیں, جی وہ آپ کا تو وہ الزام ثابت نہیں ہوا, تو 5 سال اس کے کون واپس کرے گا. اب یہ جو ریپوٹیشن ہے یہ خراب کر رہا ہے بابر اعظم کی, اب کورٹ میں وہ کیس ڈال بھی رہتا ہے تو باری جا کے آتی ہے 2 سال بعد, 3 سال بعد, تب لوگ بھول بھلا جاتے ہیں. آج کل ہر دوسرے دن نیا کوئی حساب کتاب سامنے آ جاتا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ پرانی والی جو باتیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو کون یاد رکھے گا جی 2 سال پہلے مبشر لقمان صاحب نے یہ بکواس بکی تھی. تو لہٰذا اب اس کیس کی باری آئی ہے, وہ آئے گی بھی. 1 تاریخ آج لگی ہے, اگر کیس آ بھی جاتا ہے 1 تاریخ آج لگی ہے, آج ہی پھر 2 مہینے بعد دوسری ہے, 2 مہینے بعد, تو کوئی یہاں پہ کوئی نظام اور سسٹم ہے ہی کوئی نہیں. اور جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ فضول سی بکواس بک دیتے ہیں جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں یہ لیول ہے جرنلزم کا, جو بھی بول دو, لکھ دو, کر دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہی خبر اگر پاکستان میں لگے گی اور کوئی لیگل نوٹس بھیجے کہ جناب یہ بکواس بات ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہاں پہ معاملہ لٹکا رہے گا کئی عرصے تک, کئی سالوں تک. لیکن اسی خبر پہ اب یہ ان کی کوئی ٹرانسمیشن چلتی ہے نا, یہ جو پاکستان کے 3-4 بڑے چینل ہیں, اگر وہی خبر انہوں نے اپنی ٹرانسمیشن جو یو کے وغیرہ میں چلی ہے, وہی خبر اگر وہاں پہ ڈالی ہے, اور اگر وہاں سے کسی بندے نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا ہے, وہاں کا جو بھی ان کا دفتر ہے یا آفس ہے, تو پھر وہاں پہ وہ دنوں میں فیصلہ آ جاتا ہے, مہینوں میں فیصلہ آ جاتا ہے, اور پھر معافی بھی مانگتے ہیں, اور اپنے پھر ٹی وی پہ چلاتے بھی ہیں, جی وی اپولوجائز, اس میں حقیقت نہیں تھی, یہ بات ٹھیک نہیں تھی, یہ اچھی نہیں تھی, یہ ایسی تھی, یہ ویسی تھی. تو جسٹس کا نظام اچھا ہے, وہاں پہ لوگ پھر سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کہ کیا منہ سے الفاظ نکالنے ہیں, کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی. لیکن چونکہ ہمارے نظام ہی ماشاءاللہ, اکانومی تباہ, ایتھکس کا بیڑا غرق, نہ کوئی چیز, I don't want to talk on it. ایکسٹریمزم نیکسٹ لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. کل بھی جو وہاں پہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے پاکستان میں, I won't talk on it. ایسی میرا دل ویسے ہی بڑا افسوس تھا اس پہ. تو ہے ہی کوئی نہیں, کوئی عدالت کا نظام, کوئی جسٹس کا نظام, جو جس کے منہ میں آئے وہ اٹھ کے بک جائے, کوئی پروف بھی نہیں کرنا. اب وہ
सुनने में आया वो कह रहा है जी मैंने तो इल्जाम लगा दिया, बाबर प्रूव करेगा जी वो बेगुनाह है. डज इट मेक सेंस? कोई भी उठ के आपके मोहल्ले वाला आप पे इल्जाम लगा दे और उसके पास कोई सबूत ना हो, वो कहे जी मैंने तो इल्जाम लगा दिया है. अब आप पे है, इट इज अप टू यू कि आप अपने आप को प्रूव करो कि यू आर नॉट गिल्टी. मतलब ये वाली कहानी चल रही है. क्रक्स इज दिस, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे टीवी चैनल्स पैसा इतना नहीं लगा रहे, कम से कम होता जा रहा है और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ आ गए हैं. इसीलिए आप दोस्त जो है जो स्पोर्ट्स, अब मैंने कुछ ऐसा की, बाकी कोई बंदे में इतना एनर्जी, जाहिर है इंसान गोश्त हड्डियों का बना हुआ, उसको नींद भी चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना है, फिर आपकी जॉब है, आप कितनी टॉपिक्स पे, मतलब आप जो भी आप फील्ड में काम करते हैं, आप किस में, हर किसी में तो नहीं एक्सपर्ट हो सकते. दुनिया के जितने भी मामलात हैं, आप अगर पार्लियामेंट में जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सारी एनर्जी तो उधर ही खत्म हो जाएगी. फिर आपका बाकी स्पोर्ट्स में है या कोई क्राइम का कोई सीन हो गया उधर जाके, तो आप, इसका मतलब है ना उसमें एक्सपर्ट है, ना उसमें एक्सपर्ट आप मोस्ट लाइकली उसी में ही बनेंगे जिसमें एक फील्ड आपने चुनी हुई है. तो आपको सारा उसका डिटेल में पता होगा, आप अच्छी रिपोर्टिंग भी करेंगे, आप अच्छा एनालिसिस भी करेंगे, आप अच्छा उसमें तरक्की भी करेंगे, एक्सेल भी करेंगे. और ये हुआ मेरे साथ, मेरा जाती एक्सपीरियंस है. वो कुछ हमारे सीनियर दोस्त थे, चूंकि पॉलिटिक्स का बड़ा, मतलब पाकिस्तान में भी बड़ी ये बकबक चलती है,